السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس بھائی ٹھیک ہے، تھوڑی جی سیٹی کٹا، چھوٹی جی سیٹی کٹا۔ ماشاءاللہ چودھری شہزاد چدر صاحب میری برادری ماشاءاللہ سٹیج تے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے تے یو آر چدر آئی ایم چدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان حقا علینا نصر المومنین۔ سعید انصاری رب نال پکی یاری۔ اور اج رات علماء تقریرہ کرنگے رات ساری انشاءاللہ۔ ملو خوشی اس بات دی ہوئی ہے کہ چپال دے اندر بڑا پیارا عظیم الشان اجتماع ہے اور مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہے اور نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایسا پیارا تذکرہ جو مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخ پوری نے فرمایا ہے، جانشین شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، اور شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دا پوتا حفظہ اللہ تعالی مولانا نعیم الرحمن مبلغ اسلام، ساڑی جند جان محب قرآن اور مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان، اللہ پاک نعیم صاحب دی زندگی دراز فرمائے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے، جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے۔ مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑھے تے ٹہ گیا ہے۔ چودھری شہزاد چدر صاحب جے کر کتا کپائی جو لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا۔ جا مرزیا چوڑا اپنے آپ لوگ غرق کیتے ہی، ذلیل کیتے ہی، رسوا کیتے ہی، برباد کیتے ہی، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے ڈاکہ مار کے ڈاکوا چورا غدارہ مکارہ اپنے آپ کو ذلیل تے رسوا کیتے ہی، پاک پیغمبر دا نام بھی قیامت تک چمکدا رہے گا، آپ دا فرمان بھی قیامت تک چمکدا رہے گا۔ سارے کہو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں علماء کرام دی زیارت واسطے آیا۔ حاجی راشد علی صاحب دی ایک خواہش اور تمنا ہوندی ہے کہ فیصلہ آباد ضلع دا کوئی جلسہ ایسا نہ ہوئے جدے میں نہ ہوا۔ میں کہا حاجی یار تیری مہربانی، میں خانے والا شام تو بعد پروگرام سی، میں خانے وال تو حاجی صاحب دا حکم مان کے حاضر خدمت ہو گیا، وگرنہ مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب، مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور مولانا نعیم الرحمن صاحب اور مولانا چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب، علماء کرام انہیں علماء دے ہوندیاں ضرورت نہیں سی اور پہلے پتری تو میں انشاءاللہ الرحمن حصہ پڑھن واسطے چند باتوں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم فرما دے نے مومنہ دی مدد کرنا یہ ساڈا حق بندا ہے۔ چار کام ہر بندے نو روز کرنے چاہیے نے، چار۔ ایک لفظ ہے مشارطہ، ایک ہے مراقبہ، ایک ہے محاسبہ اور ایک ہے مواخذہ۔ انہیں چواں دے معنی سن لو کہ سب تو پہلا لفظ مشارطہ ہے کہ بندہ اپنے آپ نال شرط لائے، اپنے دل نال عہد کرے کہ اج دے دن دے اندر اے کم میں اللہ دی خاطر کرانگا، اے نیکیاں میں کرانگا۔ دوسرا لفظ ہے مراقبہ، پھر وہ دے پکا روے، وہ دے قائم روے، وہ دے پہرا دے۔ اور تیسرا لفظ محاسبہ، جدو شام ہو جائے نا پھر اپنا حساب کرے، میں جیڑا وعدہ کیتا سی، جیڑی گل کیتی سی
ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, जब तक तुसा माफ ना किया मैनू नींद नहीं होनी। अपने मालिक के नाल इस तरह का इंसान ताल्लुक कायम करे। हर जिन्स की ख्वाहिश है कि खरीदार हो कोई, हर हुस्न की चाहत है कि तलबगार हो कोई। अजब है तेरी रहमत ऐ अल्लाह, इस ताक में रहती है कि गुनाहगार हो। मालिक साडा बड़ा मेहरबान है। और मैं चौपाड़ वाले एक गल की सी, एक हदीस पाक का तर्जमा मैं तुहानू सुनावा। मेरे को अल्लाह ने तर्जमा करवाया। पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इत्तकुन नार वलो बिशिक्के तमरा, फरमाया अपने आप को जहन्नम को बचाओ चाहे तुहानू अद्धी खजूर ही खर्च करनी पै। तो मेरे को अल्लाह ने गल करवाई, बेहद बेहिसाब रहमत सोने रब गफूर दी, बेहद बेहिसाब रहमत सोने रब गफूर दी। अल्लाह नू प्यारी लग दिए उम्मत हजूर दी। अल्लाह नू प्यारी लग दिए उम्मत हजूर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबा खरबा सखमा पदमा खर्च कर लवो, कबूल हो जाए बड़ी कीमत अद्धी खजूर दी। मेरा मालिक बड़ा मेहरबान है। और मेरे दोस्तों मैं तो एक अमल दसा, खुश हो जाओ। चौपाल वाले खुश हो जाओ, एक अमल दसा। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मन काला हीना असबाहा, जेड़ा बंदा सुबह करे, सुबह दे टाइम जेड़ा बंदा ये अल्फाज कहता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस बात पे राजी हाँ रब मेरा अल्लाह है, मैं इस बात पे राजी हाँ दीन मेरा इस्लाम है, मैं इस बात पे राजी हाँ नबी मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते ने फाना ज़ईम, मैं ज़ामिना, मैं ज़मानत देना वा। ध्यान नाल सुनना, मैं ज़ामिना, मैं ज़मानत देना वा। मास्टर साहब तो जो फरमाना मेरे मोहतरमुल मकाम मास्टर साहब बैठे ने, ध्यान नाल सुनना उलमाए किराम सामीन मोहतरम सुनो जरा। फाना ज़ईम, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं ज़ामिना, मैं ज़मानत देना अन आखुज़ा बियदिही, मैं उन्हों पकड़ांगा, बांह तो हाथ तो पकड़ांगा, मैं उन्हों पकड़ लवांगा, उन्हों हाथ तो पकड़ के हत्ता उदखिलाहुल जन्ना, उन्हीं देर हाथ छड़ांगा नहीं जब तक वो जन्नत च नहीं चला जाएगा। जन्नत च जान तक लफज जेड़े ने तिन्ने याद कर लो और ये भुलने नहीं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं सदके जावा एक मुबारक नबी अलैहिस्सलाम ने दी है सानू तुहानू मुबारक दी, वो मुबारक सुन लो। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबा दे बारे मुबारक रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उतरी थोड़ी जी आवाज मामूली घट कर दे, थोड़ी जी राई। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा अरशाद गिरामी सुनना। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा उस बंदे वास्ते बशारत, तूबा उस बंदे वास्ते बशारत, उस बंदे वास्ते खुशखबरी, उस बंदे वास्ते मुबारक। किदे वास्ते? जिन्हें मैनू वेख्या ते मेरे ते ईमान ले आंदा। कहो सुभान अल्लाह।
जिन्हें मैनू वेख्या पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिन्हें मैनू वेख्या ते मेरे ते ईमान ले आंदा ओदे वास्ते खुशखबरी माना पता खुशखबरी दा की ओदे वास्ते बशारत तीसरा माना ओदे वास्ते मुबारक ते नाल ही मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओदे वास्ते 7 मर्तबा मुबारक 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 7 मर्तबा बशारत 7 मर्तबा खुशखबरी 7 मर्तबा मुबारक जिन्हें मैनू वेख्या नहीं मेरे ते ईमान ले आंदा है सारे मिल के आखो सुभान अल्लाह कादियां वाला ये तो वैसे बेवकूफ आदमी सी ये दिन लैक क्रैक उतरा निरी स्क्रैप ना अकल ना शौर ना मुंह ना मथा इनू ते ना कोई गल ना कोई बात बेवकूफां दा आई जी बड़ा पागल ते बड़ा बुद्धू झुड्डू उल्लू एंड फिर उल्लू लेकिन गल सुनने वाली जे तुहानू पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी गल सुनावा जिन्हां दे बारे रहमान ने ऐलान किया एक कादियां वाले नू ते खानदान ने नहीं मन्निया बीवी ने नहीं मन्निया घर वालियां ने नहीं मन्निया ते साडा सोहना मुस्तफा है जिन्हां नू जहान ने मन्निया है ते रहमान ने कितना शान अता फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक तर्जुमा सुन लो जरा सानू दसिया ज़मीना आसमाना ने सोने नबी दियां उच्चियां शानां ने रब ने सोने नू आखिर तक लाया है और नबी ना कोई बनाया है मन लिया यारो सब मुसलमाना ने सोने नबी दियां उच्चियां शानां ने मैं सदके जावा सोने मुस्तफा अलैहिस्सलाम जिन्हां दे बारे रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन मैं मोमिना ते एहसान कीता है इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम उन्हां दियां जानां दे विचों अपने प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम नू पैदा फरमाया है सैयदुल अंबिया है इमामुल अंबिया है सारी दुनिया तो अल्लाह ते निराला बन के आए बेमिसाल ते बाकमाल ते लाजवाब बन के आए ते खत्मे नबूवत दा ताज पहन के आए सुभान अल्लाह करीम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू आखिरी नबी बनाया आखिरी पैगंबर बनाया और साडे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी फिर शान वेखो मौलाना अब्दुल समद साहब रहमतुल्लाह अलैह इन्नू आने दे कैसी प्यारी उन्हां गल नबी अलैहिस्सलाम दे बारे की थी दिल करदा सिफत करा उस पीर दी जिस दी उंगल यारो चन चीर दी ऐडा नबी सोना सोना ते कमाल जे दुनिया दे विच जी दी नहीं मिसाल जे 14वीं दे चन भावें लखा होण खां एक पासे नबी पाक जे खलोण खां रोशनी चन्ना दी होवे कट्ठी होण नू पहुंच नहीं हो सकदी नबी दे सोण नू ओ दरमियाना कद है सी नबी पाक दा मजलसा चो उच्चा दूरों सी से आपदा ओ सोहनी सी पहचान नबी सरदार दी दूरों सूरत वेखिया सी चमका मार दी मुस्तफा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम ने आखिरी नबी बनाया और मोमिना ते एहसान कीता मोमिना एहसान भी मोमिना ते और सोने खैर खा भी मोमिना ते किस तरह लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम पुत्री फिर आवाज तो तेज कर छे थोड़ी जी घट ही रहे क्यों इनु बार-बार छेड़ लक़द जाकुम
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پھر آکھو ایک باری پھر آکھو. میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ کریم نے کتنا شان عطا فرمایا. پر مومنہ نو ملے پاک پیغمبر علیہ السلام مومنہ تے رب نے احسان فرمایا. مومن رائی دے دانے برابر صرف تیز کر بہتا مٹھا کر دے. رائی دے دانے رائی دا دانا سمجھ میں پتہ لگے تمہیں پتہ ہے کہ نہیں رائی دے دانے. بس سنو ذرا رب کائنات دا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ میری پتری. تو جو فرمانا ذرا رب کائنات نے فرمایا میں اپنے سونے نو رؤوف بنایا رحیم بنایا مومنہ واسطے. میرے دوستو غور کرنا ذرا مومن دا شان مومن دا مقام سننا. حدیث پاک دے الفاظ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان آپ فرمان دے رہے مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے. کی مطلب؟ بڑا پیارا معاملہ ہے, بڑا سونا معاملہ ہے, بڑا اچھا معاملہ ہے, بڑا بہترین معاملہ ہے, بڑا بے مثال معاملہ ہے, بڑا با کمال معاملہ ہے. مومن دا کیا ہی بڑا پیارا معاملہ ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر. میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرما دے نے مومن دے سارے معاملات دے اندر خیر ہی خیر. جدا ترجمہ پنجابی چ پتہ کی بندا ٹھیٹھ ٹھیٹھ پنجابی ترجمہ کی بننا. چبال والے ہو ٹھیٹھ پنجابی ترجمہ سن لو بلے بن لو. میرے دوستو دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے تحریر کر لو. پنجابی چ ترجمہ اے بندا ہے کہ مومن دا جتھے پیر اوتھے ہی خیر. اللہ سانو صحیح مومن بنا دے. انہوں کو وہ لائٹ بند کر دے موبائل دی. توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جڑے اس تو آگے الفاظ فرمائے آپ فرما دے نے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ. پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اے جڑی آفر ہے اے صرف مومن واسطے ہے, اے مومن واسطے خاص ہے. اے کم اللہ نے مومن واسطے رکھیا ہے, کسے اور واسطے نہیں رکھیا, صرف مومن واسطے رکھیا ہے. قرآن پاک پڑھ لو قرآن پاک پڑھ لو. قرآن پاک دے اندر رب کائنات نے ایک بات فرمائی ہے. کی لکھیا ہے قرآن پاک وقت ہی قلت ہے. کتنے میں آجی کیوں میں نو سدے آج وقت ہی قلت. میں زندگی پوری جو میں نو 45 سال ہو گئے تقریر کر دیا میں نو زندگی جی کسے رکا نہیں کر لیا کہ وقت ہی قلت ہے. کیڑے چوڑ نے رکا لیا تو انو شرم نہیں ہوتی. تو انو 50 سال دی خدمات یاد نہیں 45 سال دی چوڑ زمانے دے ہو. خبردار کسے بکواس کرن دی جرت کی. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ. میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سرکار فرما دینے اے صرف اور صرف مومن واسطے وے, صرف اور صرف مومن واسطے وے, اے کسی اور واسطے نہیں, صرف مومن واسطے وے. اور قرآن پاک پڑھو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے آ دنیا تے نعمتاں میرے مومن بندے بھی کھاندے نے, کافر بھی کھاندے نے, غیر مسلم بھی کھاندے نے, مسلمان بھی. لیکن قیامت دا دن ہوئے گا رب ذوالجلال فرما دے نے مالک کائنات فرما دے نے جھیڑیاں نعمتاں خالص میں جنت دے اندر عطا کراں گا وہ صرف مومناں نو عطا فرماواں گا. میرے مالک دی ذات تو میں صدقے جا
میں مالک دے فیصلے تو قربان جاواں مومن دا اے مقام ہے میرے دوستو اے صرف خاص اللہ پاک نے خیر دا معاملہ مومنوں واسطے رکھیا ہے تے مومنوں کی تو احسان کیتا نبی علیہ السلام والا تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے بول دے نہیں سبحان اللہ واٹ از مسئلہ کی مسئلہ تو انہوں بول دے نہیں سبحان اللہ کہو تڑپو پروانے ہو تڑپ جاؤ تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نی شہد تیرے واسطے وکیل کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ نے لال جا رسول تیرے واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے جدوں مومن نو خوشی مل دیئے اذا اصابتہ سراہو شکرہ جدوں انہوں خوشی مل دیئے شکر کردائے فکان خیر اللہ ادھے واسطے بہتر ہے اور جدوں انہوں کوئی تکلیف پہنچ دیئے اذا اصابتہ سراہو صبرہ جدوں کوئی تکلیف پہنچ دیئے تے صبر کردائے فکان خیر اللہ وہ بھی ادھے واسطے بہتر ہے مومنوں خوش ہو جاؤ اور مومنوں خوش ہو جاؤ مومنوں راضی ہو جاؤ اللہ دا شکریہ ادا کرو اللہ دی ذات پاک دیاں حمداں تے ثناواں کرو کہ مومن شکر کر کے بھی رب تو اجر لے لیندا ہے صبر کر کے بھی رب تو اجر لے لیندا ہے اللہ سانو صابر بھی بنا دے سانو شاکر بھی بنا دے اگے تو نے ایک حدیث پاک آخری حدیث پاک سنا کے تو میں تو اٹھے کلو اجازت چاہنا سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا اِذَمَ الْجَزَائِ مَا اِذَمَ الْبَلَا میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید الانبیاء علیہ السلام فرما دینے لوگوں سنو جتنا کسے دا امتحان زیادہ ہوئے گا اتنا ہی اس دا اجر زیادہ ہوئے گا اس تو اکیل الفاظ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتِلَاهُمْ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں اللہ کریم کسے قوم دے نال محبت فرما دینے او دی ازمائش کر دینے انہوں اللہ کریم ازمان دینے اس قوم نو اللہ کریم ازمان دینے اگلے الفاظ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے زبان پاک دے الفاظ مبارک حدیث پاک دے الفاظ مبارک فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جاندہ ہے اللہ دی ازمائش اللہ دے امتحان تے راضی ہو جاندہ ہے او دے تے رب بھی راضی ہو جاندہ ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا جڑا خوش ہو جاندہ ہے وہ دیتے رب بھی خوش ہو جاندہ ہے وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ جھیڑا ناراض ہو جاندہ ہے رب دے فیصلے تے مالک بھی وہ دیتے ناراض ہو جاندہ ہے چار قسم دے لوگ نے میرے دوستو دنیا تے چار قسم دے جڑے اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جاندے نے اللہ انہاں تے راضی ہو جاندہ ہے جڑا ناراض ہو جائے اللہ دے فیصلے تے رب دے نال ناراض ہو جاندہ ہے نمبر 3 جڑا صبر کردا ہے وبشر الصابرین صبر کرنے والے واسطے مبارکہ نے بشارتہ نے بلکہ قرآن پاک دے ایک اور مقام تے رب نے فرمایا میں صبر کرنے والے انو بغیر حساب دے اجر عطا فرماواں اور چوتھے نے شکر کرنے والے جیڑا شکر کرتا ہے کہ کسی دی تکلیف دیکھی تے کہیں گا یا اللہ انہاں تو منو نہیں ازمایا جنہ انہوں ازمایا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرنا کہ او دے نالوں منو تو کٹ ازمایا ہے میرے مالک سونیا او دی ازمائش میرے نالوں وڈی ہے میں میرے مالک سونیا اتنا نہیں ازمایا گیا جتنا فلاں
आजमाया गया है वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो जेड़ा शुक्र करने वाला है ना वो सबर करने वाले नालों भी बढ़ जाता है। अल्लाह साबर भी बनाए, शाकर भी बनाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत